और मुझे आज खास तौर पे मैंने आज कहना था कि मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसे पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था। अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं आज उन सहाफियों को खास तौर पे आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं तो बड़ी बातें करते थे जी, यहाँ लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हम जी पता नहीं हम आज़ादी राय या सहाबत की जुबान बंद कर रहे हैं। जरा मुआवजा तो करे कि हमारे दौर और इस दौर में क्या फर्क था। कभी हुआ किसी से ऐसे? जो एक दो दफा हुआ था सबसे पहले मैंने एक्शन लिया था। मतीउल्लाह जान तो हमारे अगेंस्ट था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला उसे उठाया गया, अगले दिन मैंने उसे कहा रिहा करवाओ। हमने कभी कोशिश नहीं की कि सहाफियों की इस तरह किया जाए जो आज हो रहा। वही पीरजादा बाहर भाग गया, साबर शाकिर बाहर चला गया, आफ्ताब इकबाल इस वक्त मुल्क से बाहर चला गया। यानी इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया। आज ये टीवी क्यों लाइव नहीं दिखा रहा? क्योंकि टीवी तो सिर्फ एक चीज देखता है, व्यूअरशिप। किसके दिखाने से व्यूअरशिप ऊपर जाती है? तो यहाँ व्यूअरशिप तो इस वक्त सबसे ज्यादा यहाँ है ज़बान पाक की, लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो इस तरह का दौर कब आया था? पहले मुझे बताएं, हमारे दौर में मुझे बताएं कभी हमने ऐसे किया हो? तो ये सब का हमारे मुल्क का मसला है, ये इमरान खान अकेले का मसला नहीं है। इमरान खान तो खड़ा रहेगा, जो भी होता जाए, सारी जिंदगी वो आखिरी गेंद तक करने वाला है। लेकिन मैं अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो हालात जा रहे हैं, ये सारे आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, ये तबाही की तरफ जा रहा है। और जितना ये हम चुप करके सहते रहेंगे जो जुल्म हो रहा है कि अच्छा जी तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म हो रहा है तो हमें तो नहीं हो रहा, ये आप सबकी बारी आएगी एंड में। जिस मुल्क के अंदर हकूक खत्म होते हैं, जिस मुल्क में बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, सारे इंसान ताकत के गुलाम बन जाते हैं। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर चला जाता है। बाकी इंसानों के लिए कोई कानून नहीं होता उनकी हिफाजत करने के लिए जो आज हो रहा है। मियां महमूद रशीद 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके। शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमरास है, आप तो सबको दिखा सकते हैं। क्यों नहीं बताते कि वो शहरियार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन, इसका तो इस सारी में बदनीयत ही है। ये है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए उनको मैं
رائے دینا چاہتا ہوں، لیکن کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوئی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ تو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں، ڈیر پیسے لیتے ہیں. اس سے ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پیسے دے کے ان کو لے کے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا، کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی وہ آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو کہا اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں، کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی، بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھا ہے، ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے، خوف زدہ کر کے، بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ یہ اور زیادہ ایسے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں اسپرنگ ہوتا ہے، یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں، بیچارے چھپے ہوئے لوگ، ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی. کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے، عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی، یعنی جنگل کا قانون بھی، ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہے. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سمجھ